மருகலிலாவிய மைந்த சொல்லாய் செங்கையராகுணல் செல்வமல்கே தீர்கொள் செங்காதம் கொடியதனுள் கங்குல் விளங்கி ஏந்தி ஆடும் கணபதி சரணம் காமுரவே ओम नमो देवदेवेश वल्लभाय पदे प्रभो मंगलप्रदायकाय नमः अनेककोटि प्रार्थना पुष्पाञ्जलिः पुनः अक्षतान् गृहीत्वा मुष्टिमुद्रां प्रकल्प्य शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं संविदया प्राणानायम्य ओम अस्राय नमः ममोपात समस्त दुरित जगद्वारा श्री परमेश्वराज्ञया पार्वती परमेश्वर प्रीत्यर्थं शिव शिव शिवशम्भोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः विधियवरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे दण्डकारण्ये अस्मिन् शताब्दे वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादि षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये इदानीं श्रीमद् मंगलकर दुर्मुखी नाम संवत्सरे दक्षिणायने हर्षऋतु सिंहमासे कृष्णपक्षे मंगलकर द्वितीयाम् उपरि तृतीयायां शुभतिथौ वासरः वासरस्तु स्थिरवासर संयुक्तायाम् अस्यां श्रविष्ठा नक्षत्र संयुक्तायाम् अस्यां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण शुभमुहूर्त शुभलग्न एवं गुण सकल सद्गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायां मंगलकर द्वितीयाम् उपरि तृतीयायां शुभतिथौ देवदेव्याः महादेव्याः जगज्जनन्याः जगदम्बिका प्रदेशायाः श्री सल्लस्तम्भनाम्नालङ्कृत अस्तिनालय अनुष्ठीयमाण पुनरावर्तन जीर्णोद्धारणाष्टमन्तर महाकुम्भाभिषेक महादान्तिक महामङ्गलकर्मणि क्षेत्रे निमित्तां सर्वेषां भक्तमहाजनानां प्रेमतैः सहितेवे सुजयोग्य आयुरारोग्य सुन्दर धूपाढ्यनुत्यत्तमस्तचिज्जील मनोधमलाकार्त्यर्थं बालकानां विद्यापारङ्गतादित्यर्थं युवराणां तत्तद्विद्यानुसारे उद्योगप्राप्त्यर्थं अद्योगद्वारे उन्नतस्थानाभिवृद्ध्यर्थं अन्यकानां हितकाले शीघ्रमेव मनोवृत्तानुसारेण विवाहप्राप्त्यर्थं स्वादिन्यानां दीर्घसुमङ्गल्यावाप्त्यर्थं वृद्धानां दर्शिधानां यदाभिषेकानि विशेषाभिषेकमङ्गलप्राप्त्यर्थं समस्तजनानाम् अन्योन्यस्नेहाभिवृद्ध्यर्थं सकलसस्याभिवृद्ध्यर्थं भावीभूमतडाकादिजलसम्पूर्णतां प्राप्त्यर्थं समस्तकष्टनिवारणार्थं समस्तसन्तोषितप्राप्त्यर्थं अद्यनाले अनुष्ठीयमाण सलच्चारिकानालये महात्माविजयमुद्दिश्य विधिप्रातःकाल यागावरणं करिष्ये तदङ्गं तदसुद्यर्थं नित्यत्रिपुण्याहवाचनं च अद्य करिष्ये वरुणाय विद्याय नेत्राभ्यां नमः तत्त्वागामि ब्रह्मणा वन्दमानः सदाचास्ते यतमानो सकलतीर्थाधिपतिं वरुणं ध्यायामि आवाहन स्थापन बन्धन अवकुण्ठन मकरमुद्रां प्रदर्श्य नमः स्वधान्त स्वाहान्तमूलेन पाद्य आगमनीय अर्घ्यान् दत्त्वा स्नानाद्युपचारान् विधाय स्नानानन्तरम् आगमनीयं समर्प्य वस्त्र यज्ञोपवीत आभरणार्थम् अक्षतानि समर्प्य दिव्यपरिमलगन्धान् समर्प्य तस्योपरि कुङ्कुमं समर्प्य पुष्पमालिकां समर्प्य पुष्पाणि पूजयामि ॐ वरुणाय नमः ॐ प्रचेतसे नमः स्वरूपे नमः ॐ अपाम्पदये नमः मकरवाहनाय नमः तीर्थराजाय नमः जलाधिपतये नमः पश्चिमाधिपतये नमः वरुणाय नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि धूपमाघ्रापयामि
ఓం దశద్రవ్య సమాయుక్తం వరుణాజనమో आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति यगेवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्याधिपतये वरुणाय नमो नमः इदं वेदोक्त मन्त्रपुष्पाञ्जलिः मूलमन्त्रं यथाशक्तिर्जपित्वा तद्दशांशतो गायत्रीं च जप्त्वा निरेतेवदो मेनियनेरिगै पुरेतेवदो त्वत्प्रसादाज्जलाधिपा पर्जन्याधिपतये वरुणाय नमो नमः अद्यकृत जपसङ्ख्यां समर्प्य करौ पुष्पाञ्जलिं बद्ध्वा प्रार्थ्य नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेताय सुमङ्गलाय सुपाशहस्ताय ध्वजासनाय अधिनाथाय नमो नमस्ते पर्जन्याधिपतये वरुणाय नमो नमः अनेक कोटि प्रार्थना पुष्पांजलि आचार्यः अक्षतान् विकीर्य अस्मिन् पुण्याहवाचनजपकर्मणि सर्वेभ्यो श्रीमद्विजेभ्यो नमः पुण्याहवाचनजपकर्म कुरुध्वम् ॐ भवद्भिर्नुज्ञातः पुण्यं पुण्याहं वादयिष्ये ॐ आपः ॐ गन्धाः ॐ सुमनसः ॐ क्षतं ॐ अन्वाहार्यः ॐ दक्षिणाः बहुदेयं क्रीडादे बहुर्मनुर्यज्ञनिर्बृहस्पतिरुक्था मदानि सकुं श्रीषड्विश्वे देवाः पादमुद्यासकं शुश्रूषेण्याः मनुष्येभ्यः सम्मा देवा अवन्तु शोभायै पितरो न मदन्तु समाहितमनसस्मः प्रसन्नास्मः अस्तु 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 भवतु अस्तु अस्तु सन्तु अस्तु अस्तु पुण्याकालो वाच्यता तत्पूर्वीदो व्यूढम् अथ नक्षत्रण्यैः यत्र धन्यं पश्येत् पुण्याय एव कुरुते ॐ पुण्याहं स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु कर्मणे स्वस्ति मित्रं देवं विग्रधेयन्नो अस्तु सतञ्जीवेम शरदस्य वीराः कर्मरक्षया अस्तु 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 श्री महादेवी प्रियतां भगवती श्री महादेव्यालयः मुखाकरत्रणमायोगं हृदार्षदे महेरणाय चक्षसे शरीरिव मातरः आपो जनयथा जनः
हिरण्यवर्णाश्रुतयः पावकाया सुजात कश्यपो यास्मिन्द्रः गर्भन्ददिरेभ्यो